Ready na kami guys, balikan namin yun. Nakatik na guys. Iyong. Oh. Bayan. Ipasok. Yeah. Ulitin namin. Ano saan na yan siya ba? Iyo. Iwan ko na lang diha. Ibaba na natin to guys. Ibaba na natin to. Where's can I bring down na kid? Ano saan na yan siya ba? Saan ang gwapo diha? Brad, did you bring your fishing rod? We don't have license, so. Miko! Come here, Miko. Come here. Mickey! Miko. Mickey! Come back here. Hello guys, nagkaroon lang ba? Nagkaroon na ng gwapo diha. Okay na yan siya po spread ba? Ito lang yan. Ito na lang. Iyong. Samuel, where is Betsan? Samuel. Migo! Kasama mo yan siya agad. Migo, come here! Migo! Migo! Hala! Ay, sorry. Wala yung isang pattern nun boss ano ah. Migo na kayo! Yung isang paddle niya na wala, wala man ba? Nalang? Yan may kulang? Oo, isa lang. Dali lang. Dito sa gilid. Guys, may hotdog dito. Okay kayo? Bed. Kanina pa kayo nang? Ina pa? Samuel, you know Oh, Busmak! Saan na yung siya ba? Ay, marunong mo kayo magtangoy. Mag-life jacket. I think Ben San wants to go with us all the time. Boss Fred, ilabas yung bato-bato dyan, diri ba? Bakit? Wag na kayo maka. Wag na natin ilabas. Punta tayo doon oh. Saan na natin doon ba? Ah. Tara ba? Tobe. Oh. Masakit. Wait lang. Bato, ali mo. Bato ba? Bato. Are you going swimming? Yeah. No, he cannot swim. Can't swim. Iguan natin yan siya.
Oh, sana may dala pang ilis. Hindi masakit ba ito ka, Fred? Naman siya. Pa, try mo na. Kargado siya, dire pa. Pa, try mo na daw pa. Sus ni Kuya, grabe dito. Magtanaw-tanaw ra dito. Gusto ko kaya? Kada ilisan, mahulog pa lang po. Kahit pang ilis. Sunod. Ugma na pod. Ugma na pod. Taas pa kayo nadlo. Ma, Wala na marunong mag-ano. nako brown eyes or black eyes? Ito si. I think it's brown. Come, Mama. What is cold? It feels cold, my Go, go, go. Uy, busog mo ano. Balance, balance, balance. Sabay tayo tatlo ba? Talungan natin siya ba? Sige ba? Dito ka, pwede tayo pa. Dito daw pa. Ah, sige, sige. Buta, punta dun ba? And then after this, you're gonna come with me. Ikaw na. We're just gonna dive. They're just gonna run and dive. Ay, wag ako dyan! Nel, nakita yun sa camera, Nel. I think I might jump. You want to jump? Yeah. Go, go, go. Wait a minute. But I want them to move first. Oh. Did I die? Probably end up doing what he did. Don't worry, Vincent. I got you. Get up. But I'm worried if I'm gonna slip. Yeah. Just be careful, Samuel. Ah, boss Fred, daipan ba? Hindi ako marunong lumabay. Hey Samuel, Yeah. go! Just be careful. Little sass. Oh, it's a good thing he knows to swim. Yeah. Let's go! Kasi ko si Daisy. Daisy? Okay, bagang ilang hangkar ba? Christine, di ko Christine. Hindi, babura. Hindi ko katin, Fred. Bisa, nadala. Sabihin, sabi, gilid ka lang, gilid. Kasi sabi niya, kaya ko ba magkayak? Magkayak lang. Oh, di ayaw. Pa, kaninda ko sa inyo ni Bibi pa. Nadili ko mo, no. Asa mo mapod kang papa? Kaya, nagpuput mo niya kay. Kihatag man niya sa ako cellphone niya. Sabi ko mapod kang papa mo. Ay, mapos pa. Pag life jacket pa. Let's go, guys. Wait. Guys. Baliktad ka pa? Let's go, let's go. Good?
Tin, short tin. Okay ra magpants, okay ra na. Okay ra daw. Okay ra na basa yung pants. Mapiko raman na. Papalit kayo ba? Kaya yung maliit sa kanya. Halina. Ate. Bakit? Pero mas maganda to sa May pakausap ako sa'yo. Hello? Hello, sino to? Ibaliktad mo lab. Isugat mo sana. Pasugan sana pa Fran. Yan, pabak. Yan. Perfect. Yan. Oh, mabangga. Kayo, ngina. Medyo kumungi ba? Ano ito si Ar? Oh, lagi daw tataon. O, banggaan mo sa papa mo. Pwede sila nag-change ni Wala. Christine. Pa-front love. Na. Oh. Kalafad man tani sa likod. Nagbabanggaan. No, the Filipino family. Yun, ready na pa uwi. Ready na pa uwi yan. another day. Iyaw. Bukas ulit. Bukas naman. Araw-araw niyo kami dito ah. Practice maglangoy. May ano kasi sasali kami sa Lalambatan yan ba? sasali kami sa Dragon Boat. Next ano, lalambatan yan siya next ano. Wala na dali, napunta na talaga tayo dun no. Doon sa akon, doon sa pantalan sa kabila ba? Parang naramdaman ko parang lumaki ko dito ulit ah. Ah, grabe. Langoy, nabatak.